माने पिकनिक पे खरा दिन हो शीत दिन हो वर्षा दिन हो तीनटा ऋतु पिकनिक पे सबुठ बेस्ट जगह होची। फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा एटा आज इंट्रो तो थिला किंतु ब्लॉग टी आज एठू स्टार्ट हेनी जो स्टार्ट हम सेटा माने बहुत भाइराल इंस्टा और यूट्यूब फेसबुक सबुथिरे भाइराल से जगह और से जगह आमरी गाँव रे अच्छी। तो से जगह आज मुझे तुम निहाती भाव देखेबी आ ब्लॉग टी आज से ही स्टार्ट हम। तो ब्लॉग टी बहुत आज इंटरेस्टिंग हबार अच्छी। तो जदि आपण मानक आज ब्लॉग टी भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो जमा ही भूलिए नहीं। तो आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा। तो यहाँ हूँ स्कूल जो स्कूल अष्टम रु दशम जाए बड़ गोटे मैं 3 वर्ष लंग टर्म एक्सपीरियंस अबिका जाऊँगी जो जगटा कहली इंट्रो रे मु आ मो सांग दीज तो सब सब वीडियो मैंने देखते दीज। सेपटे पंचमुखी हनुमान मंदिर तापर एपटे आसलु माँ मंदिर। तो अबिका पातालपुटा महादेव जोटा कि माने ना हनुमान मंदिर बोधे मु तो जानी माँ मंदिर थिला कि कौन किंतु सेबेटू से माने मंदिर अच्छी जो शिव मंदिर अच्छे। तो सहीटा मुझे आपण देखा चलो। फ्रेंड्स तो ये हूँ से शिव मंदिर जोटा कि माने ए मंदिर माने एठी टोटाली एटा कह गले एटा गोटे नई मझिरे एक्चुअली आ से नई मझिरे जेबेठू माँ भगवती मंदिर अच्छी आउ एबे तो नुआ नुआ पंचमुखी हनुमान मंदिर जोटा देखली सेटा होइची ता पूर्वरु माने माटी तळु मंदिर टी ना माटी तळु शिव माटी तळु मंदिर आ चारि कर देखौती टोटाली माने पत्थर रे वाल बळिया आइची आ पाखा पाखी एटा 7 रु 8 फुट माटी तळे हैला कि आ तो बड़ी पानी आसे से पंचमुखी हनुमान को मंदिर पाखा मु माने आठिक ब्लॉक करछि हैला कि जो बड़ी पानी आसे नई रे तो से पंचमुखी हनुमान मंदिर तो अधा जाए पड़े माँ का मंदिर भी अधा जाए पड़े किंतु ये मंदिर टोटाली पानी रे पूरा मिसी भी जाए मैंने मंदिर टोटाली एक्चुअली देखा भी जाए आ मंदिर जब कारुकार्य मुझे देखेबी है कि माने जमती पुरी मंदिर कोणार्क मंदिर कारुकार्य पूरा डिट्टो से भली है कि मंदिर टोटाली पूरा प्योर पत्थर तैयारी आते वर्ष मंदिर माने किंचित टिके भी माने मंदिर आज पर्यंत दाग भी लगे कितने सुंदर भाव मंदिर तो फ्रेंड्स माने मंदिर जेबेटू स्टार्ट सेबेटू शिलालिपि है लगी माने ओडिया भी अच्छी हिंदी रे भी अच्छी तापर को इंग्लिश रे भी अच्छी माने प्रत्येक भाषा रे अच्छी जी जो भाषा मान चाहिए से शिलालिपि भी पढ़ी पार आ निज स्वतंत्र भाषा भी पढ़ी पार। चल तो गाइज माने मंदिर देखली ये पछपट देख पार्थ ये जो देखा यज्ञर आउ एपटे अच्छी पोखरी माने बहुत सुंदर पोखरी जोटा माने चारिकर जगह जो माने तार पोखरी चारिकर पाचेरी भाई जोटा है पोखरी भी सुंदर तो सेटा देखा आ बहुत माने बहुत बड़ भल बगीचा भी अच्छी मुझे जो बसती गोटे बौल कोली गछ थोड़ा सिफ्टिंग भी है आईटा से पोखरी चारिकर पाचेरी देख पाते केते सुंदर आउ सेपट पोखरी चारिकर जीव तापर सेपटे पोखरी अधारू एपट अधा जाके बढ़िया सुंदर माने बहुत सुंदर बहुत माने प्रकार फूल गछ लगी है लगी। तो आसपास एपटे भी बहुत पूरा बण टाइप अच्छी। तो गाइज माने आज माने मु प्रथम थर देखली जो सोलार सिस्टम जो मंदिर से पुरी मंदिर तापर देखली कोणार्क मंदिर आ सरकार को माने एते भल निष्पत्ति माने एते माने एते भी भाइराल नुह कि एते बड़ मंदिर नुह तापर भी एटी सोलार सिस्टम अच्छी सेटा माने सरकार को एक्चुअली धन्यवाद देवा कथा कि एमते मंदिर भी सोलार सिस्टम सरकार माने निजर योजना रे भी लगी है कि। तो फ्रेंड्स माने सुंदर मंदिर दीटा देखली एबे गोटे मठ मंदिर साइड अच्छी जोटा कि माने ताठू भी सुंदर मठ आउ जी माने गछ एठी अच्छी माने खरा दिन पे बहुत बढ़िया प्लेस यहाँ आउ जदि रील्स पे भी बहुत बढ़िया जगह यहाँ आउ सेपटे आपर पिकनिक पिकनिक हाँ यहाँ तो फास्ट पॉइंट माने 3टा मंदिर आठ मठ माने पिकनिक पे सबुठ बेस्ट जगह अच्छी यहाँ है कि। तो
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ହେଲା ମଠ ହେଲା କି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ମଠ। ତ ମୁଁ ନାଁଟା ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି, ସେଠି ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ପଢ଼ିଲି। ତ ଚାଲ, ଯଦି ଭୁଲ ବି ହେଇଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ମଠ। ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣି ତ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ବର ଗଛ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ମେ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ହେଇଥିବ ବର ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଠର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖା ମଠର। ଆମ୍ବ ବି ଗୁରେ ହେଇଛି ଗଛରେ ଏ ବର୍ଷ, ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ମାନେ ସିଧା ବର ଗଛ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି। ତାପରକୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ମୁଁ ତ ସେତେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି। ତ ଏଠି ଯେଉଁଟା ଫଳ କରିଛି ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି ଦେବେ ଫଳ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲି କି ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ହେଲା କି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛି ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଫଳଦା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପରିବ୍ରାଜକ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ମଠରେ କେଉଁ ବାବା ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତ ମଠ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଲି। ମଠଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତିନିଟା ଯାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ମଠଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା, ଏତେ ଖରା ଦିନେ ବି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଏଠି। ମାନେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଖରା ଦିନ ହଉ, ଶୀତ ଦିନ ହଉ, ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ, ତିନିଟା ଯାକ ଋତୁରେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ପିକନିକ୍ ଆସନ୍ତି, ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ବାହାଘର, ତାପରେ ବ୍ରତଘର, ଯେତେ ଯାନିଯାତ୍ରା ଅଛି। ତ ରୋଷେଇ ହୁଏ କେଉଁଠି? ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏପଟ ଘରେ। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି, ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏଠି। ଜିନିଷପତ୍ର ରଖା ହୁଏ ସେଠି ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ୱାଲ୍ ଅଛି, ଜିନିଷପତ୍ର ରଖା ହୁଏ ସେ ଘରେ, ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁରା ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆଉ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ବସି ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍, ପାଖାପାଖି 500 ଲୋକ ବସି ଖାଇପାରିବେନି ଏଠି। 500 ଲୋକରୁ ଅଧିକା ମାନେ ଏଠି ବସି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ। ତ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସିକି ବଫେ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା କି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ଖାଉଥିଲେ ହେଲା କି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖେବି ରିଙ୍ଗ ସେରିମନିର ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ରିଙ୍ଗ ସେରିମନିଟା କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହୁଏ, ତ ସେଠି ହେଉଥିଲା, ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଭିତରୁ ଯିବା ତ କ'ଣ ଲକ୍ ତ ପଡ଼ିଛି, ଭିତରୁ ଯାଇ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ, ଟୋଟାଲି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇ ଦିଆଥିଲା ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଅଛି। ତ ଗାଇଜ୍, ସେଟା ରହିଲା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ହେଲା କି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭାଇରାଲ ରିଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି। ଆଉ ଏଠି ମୁଭି ହେଇକିନା ରିଲ୍ସ ହବ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛ ପଛ ଚାଲିଛି ବ୍ଲଗିଂ କରିକି। ତ ଏ ବ୍ଲଗଟି କାଲି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ରିଲ୍ସଟା ଆଜି ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ସେ ଭାଇରାଲ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଇନଷ୍ଟା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁଥିରେ ଭାଇରାଲ। ତ ଯଦି ଆଜିର ମାନେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସହକାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଲି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଅଛି ହେଲା କି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣା, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।